Hello friends. I already did set up my AeroGarden. Acabo de instalar de nuevo mi AeroGarden, que es una maquinita que crece, que es como una maquinita hidropónica en realidad, un sistema hidropónico para cultivar plantas. It's a hydroponic system to cultivate plants. So what I'm going to do now, cut this rock wool in very thin pieces if I can. Voy a tratar de cortar esta piedra de roca, no, lana de roca, en pedazos bien delgados. Something like this. Algo como esto. O sea, what it died. Bueno, aquí está el AeroGarden. This is the AeroGarden. I already have some cuttings here. Tengo unos cuttings ya que había cortado acá. Yeah. Different types of basil. I also have sage. I have chocolate mint, which is this one over here. Este que está acá. Baby tears. Lágrimas de bebé. La albahaca, como dije. Esta menta chocolate. And I'm just gonna try them. So, because I don't want this, and I'm not sure if I'm gonna use this or grow them hydroponically later. Como no sé si voy a crecer esto de forma hidropónica, that's why I'm just using this to hold the plant. Por eso es que voy a usar esto solamente para contener la planta and to grow the roots and to block the light. I just don't want to use a big piece of this because then it's pretty hard because the roots grow through it. Ya no quería usar un pedazo entero de rock wool porque lo que hace eso finalmente es que las raíces crezcan a través de la cosa y al final, si es que voy a usar esto en tierra, por ejemplo, es más difícil después sacarlo sin que se rompa. Entonces mi idea es usar solamente esto así como para tapar la luz y darle soporte. I don't know if it's gonna work, but I like to experiment. Me gusta experimentar, así que this is the lemon balm, la melisa. Okay. The sage, la salvia. I've never done this way, by the way, so nunca había hecho esto de esta forma. Just trying to grow roots. Estoy tratando de que salgan semillas. Nada más. So these are two types of basil. Dos tipos distintos de albahaca. I know they're very tiny. It's all I have right now. Okay. And then I have the baby tears. Tengo las lágrimas de bebé. Y the common basil, the one that you all know. Your típico basil. But gonna test the pump. Vamos a hacer que funcione el pump. Should be working. Yeah. There's a lot of snorkels in there. Hay un montón de bichitos y cosas. Maybe I should clean it before, but I just need to grow roots, that's all. I'm not growing the plant. Esto para que sean las raíces, no las plantas. Maybe I'm gonna lower this light a little bit, like that. And we'll see what happens. Okay, keep you updated. Thank you. See you later. Bye. Ciao.